Wow. Mayang hapon sa inyo, ha? Gusto na ako i-recognize si Mr. Joy Incabo, Attorney Wendell Labisado. I think na po si Doc Richard Mata dere. Naadi ay. Ato palakpakan, senatorial candidate nato ni sa PDP Laban. Attorney Tonying Llamas, Mr. Brian Lim, ni Apo dere, ang PPP party list nato. Pero actually, ni amanta karon palihog ni ata dere kay gibuhatan ni para kang Rudy Duterte. No, kay baw na ta sa tanan sa nahitabo sa iyaha. Ang importante karon nga ipakita gyud nato nga di ta ug wa ta mosugot sa gihimo sa iyaha. So dili na lang man is simple nga butang kay daghan kog nakit-an pod nga daghang naga-actively participate gyud. Ang panahon man gyud sa election karon. Pero dili eleksyon lang ato ang ginastoryahan dere kundi ang kaugmaon gyud sa Pilipinas. Kay kani ilang gibuhat nila kang Rudy Duterte nga gusto nila walaon dere sa Pilipinas aron malimtan. O siguro mao nilang tan-aw nga mahimo nila pero kahibaw man ta nga mas nikusog lang ang atong pagtuo, hugot nga pagtuo sa mga plataporma ni Rudy Duterte. So, buot pasabot ana tan-aw nako ilang mao nang gikidnap nila kay murag di gyud sila kadaog sa ato ang mga ginatuohan o sa plataporma ni Duterte. Mo nang naa ang Green Rice Action na atong gibuhat karon nga kada Domingo og kanang humana mog simba, humana mog suroy, mga gita dire, dagang mo istorya dire. Na imutongtong, unya mo share, pwede mo manulte kung unsa inyong gibate. Importante gyud kayo ang partisipasyon karon sa matag Dabawin nyo, kaya nga ato ang lugar, di lang ang Davao, kundi ang tibuok Pilipinas, nagaagi og transformasyon yun karon. Karon nakita nato nga ang ginakontra gid mi sa administrasyon karon, labi na ang akong amahan nga illegal nila nga giaresto o gipadala sa Netherlands sa Hague. Una kay bawtang tanan, nakita nato og giangkon pod gyud nila nga wa sila mosunod sa balaod pag-aresto kang Rudy Duterte. Karon makita nato kung unsa nga klaseng gobyerno ang di nato gusto og naagian nato kaniadtong gobyerno sa panahon ni PRRD nga mao'y gusto natong mabalik pag-abot sa panahon. Basig karong 2028 og maluoy Ginoo og mosugot basig na sa kasing-kasing ni Inday Sara Duterte makabutang na po tag presidente nga mopadayon sa plataporma ni Rudy Duterte. Sama sa akong ingon sa sinugdanan pa lang gyud ani itong araw ng Davao, dili gyud ta dapat mangundang kay pag labi na og sayop gyud ang ginabuhat sa tuwa dapat kita dili gyud manugot ani. So gani atong ginabuhat kada Domingo mao ning pagpakita nato sa administrasyon, dili man ni sa ingnon nga kanang nagayaga-yaga ta o bugal-bugal ni atoa, mao ni atong ginabate, mao ning sentimento nato nga atong gusto ma-express o makita sa kadaghanan pod aron in the hopes nga daghang manguban sa toa. Para sama sa kuingon, dunay transformasyon nga nagahitabo karon sa atong nasod basig kung mulahos atong mga sentimento makuha na gyud nato ang Pilipinas og syudad nga pinakagusto gyud nato kaniadto pang naglingkod pa si Rudy Duterte. Pero kini mahitabo ni dako atong kontra. Total nakita ninyo ang kaniadtong karon. Sila man po'y gusto magpugos anak permente nga sige sila pangumpara ang Marcos ug Duterte kuno. Ginapagawas nila sa ilahang media mismo. Ni ADI si Rodante Marcoleta ato ang kandidato pagka-senador sa PDP Laban. Og makahinomdom mo
ang akong igsuon si Inday Sara Duterte gipatawag sa Quadcom, andam mo tubag, andam mo kuan. Kaso kini mga tao sa Congress under kang Martin Romualdez, di mo sugot og tubag nga di nila gusto. Pero si Rodante Marcoleta mo'y nidepensa og wala gipasagdan ako igsuon. Ato siyang palakpakan, Rodante Marcoleta. Kani mo'y isog yun na congressman. Magandang gabi po. Pero ako, gusto ko mahibaw mo nga mapasalamaton kay ko, kay dili lalim gyud ang gibuhat nila sa kang Rodi Duterte. Ako ang tong amahan, nasakitan kaayo ko, pero sama sa kong iyon, sa sinugdanan pa lang, dili panahon nga magluyata, panahon para kita may monokol gyud. Dili gyud ta mosugot sa ilang gibuhat, kay dili gyud to tama. Diha lang ibutang nato na permente. So, kada Domingo, balik-balik ta, ipakita nato atong dili pagsugot aning kuan. Ilahang di lang gyud sa ilang binuhatan, pati sa ilang treatment sa diri sa Davao City ug iyang mga tao. So, di lang po kay ko magdugay og istorya, kay doon na po ko'y rally sa 3rd District. Gusto ko magpasalamat, gusto ko mahibaw mo nga kamo mga nagasuporta sa among pamilya, pinangga kay tamo. Salamat kaayo. Mobaws ko sa inyo ha. Kana inyong pagpangga nga ginapakita sa mong pamilya, labi na sa akong amahan, ibawas ko na lang na pinaagis pagpanarbaho o pagkamatinud-anon diri sa akong trabaho. Salamat kayo sa inyong tanan. Ug mayong gabiin ninyo, mabuhay ang Davao City! Mabuhay! Yes, thank you so much, Mayor Baste Duterte! Wow! Woo!